Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay kanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailinga di tinagan a Floro, iti probinsya ti Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kalpasan tinamindwa apan nakapaay ko anakiayan-ayat. Sa anak anapukawan itinamnama. Namamok ni Emily anagbalin amay katlo akaayan-ayat ko. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Floro. Dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Oh, sweetheart. Anya ti makunam iti dayto yung apartment. Kayat ko, tanala ka ti renta. Ngam adayo iji sentro. Mamindwa ka nga aglugan tap na makadanon ka iji sentro. Apay, kayat mo nga asidagtay di sentro? Adayo ka dagiti parlor, restaurants, kan manmano ti tao dito'y sweetheart. Jak agbyag iti kastoy kaulimak nga aglawlaw. No kasta, kayat mo iti sentro? Numabalin, kayat ko kumaijay. Bayam, takasaritak jagayam ko. No da muna abakante nga apartment, amabalin ta rentaan iji sentro. Pare, awan kayo gayaman ka ni Luisa. Si Kamet. Nasurukan ang makabulan na nag-break kami kini Luisa. Kunak ano da kayo ti agkatuluyan. Tanag-sweet kayong agkuykuyog. Sa balit ti kayat na itibiyag. Mas pinili na asurutin dagiti naganak na iji abroad. Ken agtali na ijay. Ngam ti makadyan na kanyak. Katsurutan mat Jak mabali na panawan ni nanang ko. Amumutan, bakatan, ken masakit. Kasta? Ken maysa, kayat ko ti trabaho dito Pilipinas. Anyapay ko matibiro kak. Napintas ti posisyon ko. Ken kontento ak iti sweldok ditoy. Sabagay Sana bale, tadnan kasukat ni Luisa. Adda na dagos? Nakabiro kan iti kasukat na? Ay, nagbiitay na. Bayam, yam amuktukan ka ni Emily. Emily gayam tinagan ti baro a girlfriend mo ita. Katsapay kuma taison ti ka forever mo. Sweetheart, si Mangpat kamat gaya man. When sweetheart, agtugtudo, isuan na basaak. Wen nga rod, apay adi mo pa'y pinasardang di todo, sakbay ang nagawid ka. Marabihan ako na. Ala rod, ingkag sukatan. Yawat mo man nga ro deta tuwalya, tagdigusak man diit. Si Kamat, nagasidag di tabanyo. Ingkaalaan di tanat. Sige nga rod. Agluto kamatan iti pangrabyan ta, sweetheart. Jak mabalin abasaan day to imak, takaman manicure ko. Anyangay, dandani ka din makaluto, sweetheart. Mabisina kun ket. Nabanugag, ngam gaputa ay ayaten ka unay, ilutuan ka. Amok nga minanalaing ka nga agluto, sweetheart. Awan gaya man ti karga ti refta. Ingka grocery inton bigat. Sorry, sweetheart. Ada schedule ko inton bigat. Schedule? Awan man ti trabaho ma. Si Kamat, dagiti lang ay ada trabaho na akaskan kat yada schedule na. Mapanak agpa-hair extension. Ay, di ka lang mapmapnak. Tila aramidem di tabuk mo. Tapno pumintasak pa'y Napintas kalat para kanyak. Saanan ang masapul apir gym day tabuk mo. Basta, nakaschedule ak inton bigat para iti hair extension ko. Sikan ati mapanag-grocery. Sige. Kalpasan ti trabaho. Dumagasak iti grocery. I love you, sweetheart. Agore ka, taisurat ko dagiti kayat ko agatangam. Nene. Agap-apura ka manan nga agawid ako nakon. Kasla kala pamilyado. Dumagasak namin iti grocery. Ay, unay matan pare. Pati pa nag-grocery, si kanti mga ramid.
Di mo ko na pati pa naglaba. Trabaho matan. Saan ngamin ang masangon ni Emily? Ay madamag ko man pare. Day tabaro akayin ayat mo. Bak nang dagade? Medyo. Isumat lagaya, masan anarwam nga agtrabaho. Pare, mabalin ka di makilugan na kaditalugan mo. Taidagas na kiji grocery. Ay katuna. Surprise! Emily? Oh, apay anaking tut ka nakakita kanyak. Anya ti naramid mo di tabagim? Nagpatatuak laang, taisumat ti uso ita. Sweetheart, mayatak ang nagpa-extend ka itibok mo. Taiso dayta ti kayat mo. Ngam dayta pa nagpatatom. Saan ako manugot iti dayta? Old-fashioned ka talaga. Bagay ko mata. Anya dayta? Permanente ka di ata to? When not temporaryo lang? Permanente dayto yan, sweetheart. Saanan basta-basta maikat. Ay, anya matin. Hey. Mabit lang ha. Tasong batak dayto yung awag ko. Asino dayta? Babaim? Ninanang daytoy. Anya babae nga ibagbagam. Hello, Nanang. Hello, Floro. Di nakmatlakom kumustaan ay. Ninanang mat. Ket no kanayo nakmat nga ag-text ka na kayo. Saan kayo lang ag-reply? Ay, apay nga men nga ag-text ka. Amumot ajak amot ag-text. Iso apuro tawag ak. Ay, gaya man niya. Ket, kumusta kayo, Nanang? Ay, agawid ka mat. Dito lugar tayo. Manun abulan asaan ka nagaw-awid Nanang, busy ak iti trabaho. Umay nakbisitaan. Yam amukan ka daytoy baro anasingpat a midwife. Akanayon nga umay mang bisbisita kanyak dito'y balay. Ha? Adda ka barbaro a midwife dita? Kita manday ta. Di mo pa'y gayam ammo. Ay, naganak nga men, jay sigod a midwife dito'y. Iso nga adda kasukat na. Agawid kanto Taiparchan ka iti manok, Wan, Nanang. Kahit kaano ka nga rod nga agawid. Sige. Yawag kunto kada kayo no kaano, Nanang. Bye-bye. Asino dyan mawagkan ka? Di mo nangag. Ni Nanang. Nagbayag kayo nagtungtong. Siyempre, mailiw kanyak. Amumet. Siyak ti paborito na nga anak. Kat, anya nga rod ti kunana. Nagawid ka no. Tamailiw kanyak. Agawid ka? Wen, Nanang ko day jay. Sumurot ka no kayat mo? Tsak kayat. Nagadayo dyan lugar iyo. Medyo adayo. Kan awan unay ti signal jay. Saan ka maka-internet? Ay, jak kayat ti sumurot. Jak maanusan ti agyan iti kasta a klase a lugar. Sweetheart, anusan nakakadkaduan Agkit-kita namin itibado akayat ko agatangan. Jay uso ita. Wen, mat. Kadkaduan ka, mat. Pare Floro. Oh, pare. Ada ka gayam dito yung mall. Imay mi impasyar dagiti anak mi. Ada kami ijay restaurant dyan nga to. Wen gayam. Yamamukan ka ni Emily. Di kaya nayat ko. Hi! Hello. Gayam ko ni Floro. Floro, intan Ado pa'y ti kayat ko agatangan. Pare, panawan da ka pa Sige pare. Katag kita tanto ijay trabaho inton bigat. Pare, dayjay gayam ti girlfriend mo. Namamumon. Katat-tatumat. Ay, wen nga rod. Dak kumakayat ngagpatato. Ngam nagpatatumat. Ang sexy. Agasam man. Tanagkiting t-shirts na. Kasjay na. Kat love mo mat. Wan Anya ngay, iso ka din. Narigat asong batan deta sa ludson mo, pare. Daytoy laang ti maibagak, pare. Agpanunot ka, anaimbag. Nana, adaak. Adaak dito'y kusina. Alutluto kayo? Nagsapa kayo nga agluto, Nana? Kasano,
Kat sumangpet ita ni Floro. Jay buridak nga anak ko. Umay agbakasyon. Wen balasang ko. Inawagak ngamin idinaminsan alawas. Kat imbagak nga agawid met Nasayaat no kasta, nana. Mayatan tiriknak. Kita manay, makaluto akon. Pimigsaak, gapu iti kanayon apanang bisbisitam kanya, malasang ko. Wan, nana. Tapno ma-check up ko ti blood pressure yo, kasta matan ti sugar level yo. No inaldaw nga adda ka dito'y balay, panagriknak at mabibi ti panagimbag ko. Kasapulak ngamin ti kais-istorya. Da kayo talaga, nana. Umay mo man ramanan da ito ilutlutok nga adobo a manok, numayat matla ti raman na. Ayun, Ay, dito'y kan amangan, balasang ko. Taaglalang lang tayo, kada fluro, kantap no maam-ammom Nana, adda si Mardeng ang motor dita sangwanan ti balayo. Ay, iso na itandya anak ko. Nanang, Ay na, anak ko. Ay, mailiwak unay kan ka. Nanang. Iso ka di da ito iti kabarbaro a midwife dito'y lugar tayo? Nga istoryaan nyo kanya? Wen, anak ko. Nimi na. Kumusta, Flora? Nasayat met, Mina. Naimbagman, taman anusam nga umay bisbisitaan ni nanang ko dito'y. Asidagla ang matngamin dito health center. Ala, agtugaw kayon. Taisaganak ti kanan tayo. Tamangan tayon. Siya kun, ti mangikalon-kon itinanganan tayo. Ay, saanan balasang ko. Syakon. Agina na kayo kit din, tanabanog kayo ang nagluto. Tulungan kan, Mina. O sige, no day tati kayat mo. Ay, panawan kayo pa'y taagin na kayo nga ron. Sige, nanang. Mina. Anya itayan tayo imbaga man naggraduaram iti high school. Kasla ijay ngamin tinaggraduarak idi. EJ Poblacion High School. Kita ang manlangan niya. Schoolmate taghayam idi. Kita man laang agpaiso. Manmanuak ngamin nga agawid dito. Numaminsan. Makunkonsensya ak pa'y. Pasaray awagan nak ni nanang ko. Tapno agawid ak. Tinapatag. Adda ka itan ditoy. Ala, ingkakot kasarsarita ni nanang mo. Siya kung ti aginaw. Ay, siya na mabalin Tulungan kami na. Di mo kadi kayat? Nga agin inistoryata pa'y? Nagawid ni Mina. Anya ti makunamken ko anak ko. Balasang ka di pa'y ni Mina, nanang? Wen, balasang pa'y. Imbagak nga rudken ko nga ibiro kak iti agbalin a boyfriend na. Do kayo talaga nanang. Agbalin kayong sapay a matchmaker. Iso apam panunutag. Asikatiyaram ko ken kuana. Anya, agtal na kayo man nanang. Andan kaayan-ayat ko. Ay, intugot mo kumaa. Tapno maam-am mo. Di namat kaya ti umay dito'y. Ay, amangan no di namot kaya ti klase ti panagbiag dito lugar tayo. Ni Mina, na anos, nasingpet kan simple, abalasang. Nanang. Panagkunak, agbagay kayo, anak ko. Kasla, agkarup-rupa kayo, pay. Anya? Ni nanang agpakpakatawa. Mina? Oh, Flora, si Kamad Gayam. Apay nga imay ka dito health center. Nagsubliak nga minan ijay syudad inton bigat. Ada ka di oras mo? Urmarta ko maita. Madamdaman inton pangal daw, tani. Ada pa'y pasyente nga si Kasunmi. O sige, urayan ka nga rod, Mina. At tuyin dagiti order yo, sir, ma'am. Agyaman kami. Ikan na kami pa iti pineapple juice. Sagay sa kami, ha? Okay, sir. Pakidardaras ko, ma. Okay, sir.
Agsubli ka gaya man inton bigat iti syudad. Kasladyak nga rod kaya tagsubli. Maawatan ka, taada dito'y ninanang mo. Di mo laam mo, akanayon na ka nga istoryaan kanya. Wen nga rod, bumakita ni nanang ko. Amok dahi ta. Kayat ko ti agyaman ken ka. Tadda ka kanayo namang kadkadwaken ko na. Pasat ti trabaho mi dayta. Pasaray amuan, kan bisitaan mi dagiti nataengan kadagiti babbalay da. Tapno check upan mi ti salon at da. Nakananos ka unay, Mina. Kayat ko ti agsubli. Saan lang para kininanang ko. No di kat, para kan ka. Ha? Anya ti kinonam? Ako, awan. Lipatam din na ibagak. Basta, agyaman na kan ka. Ala, mangantan, Mina. Jak mata na sangputan ni Emily di apartment mi. Gapulang tajak imbagang agsubli akon. At dakalukwan nga raramiden na, pare. Di nakmanrabakan iti kasta. Amumat ay ayatak ni Emily. Ay, tapno mamati ka. Oh, kita ang daytoy a picture da iti may sa alalaki. Naka-holding hands da. Medyo nataangan ti lalaki. Ken adumatlaan ti tatuna. Kastagayam ti type na alalaki. Katattato, ken adda aritos na. Pare, apay akastoy akanayon ti pagbanagan ti pannakirelasyon ko. Pare, pilyem ngamin analaeng ti pakirelasyon san abasta-basta. Kita ni misis ko. Simple lang a babae. Ngam naragsak kami kadagiti anak mi. Pare, isinamon ni Emily. Panagkuna ka, kwartam laang ti kayat na. Naimbag amalem yun, Nana Pasita. Umay kay sarungkaran. Umay kabalasan ko. Tada bisita ta. Ha? Mina, Floro? Adda ka adagos? kunak nga rod kininanang, ngayaram nakken ka. Agginusto kayo nga minin Tanay, bakita kaon. Kayat ko pa'y makita dagiti apo ko kada kayaw. Apo ko adagos, Nana. Umay ka, Mina. Agtugaw ka. Ado tinasken a pagsasaritaan tayo. Kas kumaitian niya. Siyempre, ti may papan ka data. Anya? Saan unay anasakit ti panag-break mi kini Emily, taadda ni Mina akasukat na dito'y puso, Mr. Lonely. Ita, ururnosan min ti amin para iti panagkalay sami. Dahito man ti pakasaritaak, to'y pagayam mo, Floro. Floro pagayam ko, naragsak dahito'y pakasaritaam. Ket kablaawan ka, iti pan nakasarak mo, iti babae at talaga aparaken ka. Buano papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailinga di tinaga na Floro, iti probinsya ti Isabela. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kanin surat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulad. Ti pagama nagpailinga di tinagan amani, adinan inlanad, ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. May saakmat kadag iti mang tartarabay iti dayto a programa iti radyo, amang manggaganmeten iti YouTube. Pagarup ko idi, asaan akon a makaasawa. Nupay adda anak idi, iti kaayan-ayat.
Bueno, papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Manny. Dito'y drama tayo. Dear Mr. Lovely. Tito Manny, nasangputan ka matlangan dito'y balayo. Kanayon ka busy iti trabaho. Anya, kato'y kaanak ako na ya. Mailiw kan sa manen kanyakon. Adda umay ko itadkan ka. Anya dayta. Atoy. Lukatam. Agner-nervyos kan sa kanakan. Agkasar ka din? Wan, Tito Manny. Iso nga umay kanto. Itugot mo ti girlfriend mo ha. Manutitawan mo na ya. Ni Tito Mat. Ag 22 ako na. Ha? 22 kan? Ne, una anak pa ikit din, amang asawa. Ibagamanen. Asinokso katam idi ti diaper ko, idi baby ak. Katpud no, met. Masigog ngaminan dyan girlfriend ko, Tito. Iso anas kan ngay kalaysak. Ay, oo na yan. Siyak manen ti maudi. Tito may sa ababoy ti regalong kanyak. Anya, gato'y kaanak ako na ya. Kasladyak mamating agkasarkan. Manang, agkasargaya man ni Rafi. Wan, pagkasaran mi man laangan. Tapno legal ti panagdenada iti girlfriend na. Ang ubing pa'y unay. Anya nga ubing pay kat nasikugan lang di girlfriend na. Isumati ko na. Kan adamot ang trabaho na. Ay ti nga miti inlepas na a kurso. Ang saan sa pa'y nakasagana ni Rafi ang mga asawa, Manang. Kat kaanon tupay ngay ang makapagsagana. Nasaysaya at itan ang mga asawa. Tapno makita mi pa'y dagiti apo mi. Ani, agkasartan. Anya? Tila malaglagip mo. Mga asawa nga minin ni Rafi akanakak. Di inawawir ko nga idi. Kat, agganat kan nga agkasar. Pilitan na kon, kasta ka de. Saan ka akayat apilitan, honey? Sa anak pa'y anak kasagana ang makiasawa, Manny. Diyak pa'y naipapasti kinabalasan ko. Kat, kaano kanto anak kasagana? Dadan niya agtrintakan. Kat, Syakmet, 40 kon. Manupay aya atawan ti panaguray ko, Annalyn. Saan na kumamot a pagurayan iti manupay atawan? dua pa'y atawan. Anya? Duha pa'y atawan? Wan, no saan ka makauray? O, di agbiro ka iti sa bali. Di ka kadi matagsaw iti kasta, honey. Ay ayatan ka. Ket awan plano nga agbirok iti sabali. No kasta nga rod, aguray ka. Mami, saan samot nga imay ni Tito Manny? Diyak makita Nagadumot naman di asa si kaswag. No saan nga imay? Gumura kan kwa na. Sigakit dingat. Mabalin ka di asan nga umay ni Tito Manny. Adala siguro di taan. Mami, isong apay suday jay. Pag may samot. Ayan nga iti girlfriend na. Mami, dito'y kapay Tayo nakasarita ni Tito Manny. O sige. Tito Manny, kung naknusaan ka dumaray iti kasar ko. Pabalin ka di matasaan. Oh, pinartidan jay baboy arigalo ken ka. Ha? Sika talaga, Tito. Ay, Tito, ag may sakamat. Ay, saan na kaya ti girlfriend ko ti umay? Iso ka di pa lang ti girlfriend mo, Tito. Anya tinagan nan? Annalyn tinagan na. Ayun gayam. Analing gayam. Napayagan akayan ayat mo niya, Tito. Wen, man mo. Uray ka na yun na pagkadkadan ti di jayak akalaysa. Ay ayatak matlata. Day tatik ko na da at true love, Tito. Ay, umay ka, Tito. Iyam mo ka kadagiti barkadak. Ken kabagyan ni misis ko. Di na ka di pa kadanagan dito, oy. Umay kakit din, Tito. Tani, agmay saka dito, Kasla kala pimpiman.
Si kagayam ti istoryaan ni Rafi, a paborito na atito na. Istoryahan na gayam kada kayo, Kanayon si Kati bida iti istoryana. Pudno ka di abaro ka pa'y. Puno, Manong. Inunaanak nga rod anang asawa ti kaanakak. Hindi, apay ngay. Napili ka siguro. San, met? Kinapudno na. At dan kaayan ayat ko. Di na pa'y ngamin kayat nga agkalaysa kami. Amom. Ti babae. No iyawis mo ti panagkalaysayo kat nagkadkad. Kaya't naasawan. Asaan na ka ngayayatan? Kasta ka di? Wen, ay gayam. Ramanam dagiti insagana may apotahe iti kasar ni Rafi kan tika nakak. Kaanakam gayam ti asawa ni Rafi. Katwen, iswa siya ti inalad ang ag-cater iti kasarda. Nagkit-cater kayo gayam. Wen, kat mo agkasar ka. Siya to ti alam nga ag-cater Una. I-refill ko lang dagiti putahe, sir. Jackie, umay ka man pa ditoy. Tayam amu ka ditoy, baro abisita tayo. Si Kamet, Manong. Jackie, iso ni Manny, tito ni Rafi. Nice meeting you, sir. Manny, isumat ni Jackie. Nabayagan nga agtrabaho kanya, kaya balasang pay. Allah ni sir. Nabayag kumatan nga ibirpirukan. Kaya barang da kayo ti ag-soulmate. Agin na lamano taman, ading Jackie. Uwan sir. Kaya, anyagay, marik na yung ag-click kayo adwa. Nagado ti bisita ni Rafi iti kasarda kini misis na Nagadomot ngamin ti kabagyan di babae nga inmay. Nadlaw ko nga ruday tamanang. Ano ti kabagyan da talaga? Sige, agawid akmatan manang. Oy, Manny. Awisan mo tan di girlfriend mo nga agkalaysa kayo. Di na nga rudmat kayat. Katanya nga ro ti ororayam. Ay, Manny, saan na kasiguro nga ay ayatan? Iso asaan na akayat nga agkalaysa kayo? saan pa'y kanwa nakasagana manang? Ay, nagadua pambar na. May salaang ti kayat nasa wonday ta. Saan na ka nga ay ayatan? Di nakakayat nga agbalin nga asawa na. Ay, ado pa'y tinaskan a review anyat oras rin. Kaya't kunti maturog. Ay, makaturturog ako. Sino nga tamot na ito'y umawag iti tanga trabi? Ang mga no baro ang number da ito ni sir. Hello? Hello, Jackie? Sino da ito'y? Ni Manny da ito eh. Jainam among ija kasar ni Rafi. Di uncle ni Rafi. Sino tinang ti number ko kada kayo? Inalaki ni Rafi. Pasensya ka na. Diyak ngamin makatulog ang pampanunot kan ka. Ha? Taapay ko mapanunutan na, Manong. Manilatan tiyawag mo kanyak. Lumakayak unay no awagan na kiti Manong. Ako pinadas ka lang nga inawagan tadyak makaturog. Sika, apay nakaraing ka pa'y. Agre-review ak ngamin. Agad-adal ka. One, working student. Kaya't ko ti makis-istoryakan ka. Mabalin ka ding agkita ta, inton adawayam. One. Sige. Sumuro tak kadagiti gagayem ko ama pan ijay Singapore. Kaya't mo kaditi sumurot. Kasanon nga iti trabaho no sumurotakan ka. Hay, iso nga rod adi ka aw-awisan no adda papanan mi. Taday tala trabahom tiras rason mo. Pasensya ka na ni. Kalpasan amapan kami ijay Singapore, mapan kami mat ijay Hong Kong. Isumat day tati kayat mo. Saan ka di? Ti agpaspasyar. Imbagakon kan ka, akayat ko nga ipapas ti kinabalasan ko, tadyak ton maaramid dagitoy no addan asawa.
Di ka madanagan, Manny. No nagkasartan, full-time housewife akton. Si kantulangan, kanda giti agbalin nga anak na, ti ayan ti atensyon ko. Wen, pudno. Estudyante pa ilaan ni Jackie. Working student. Masyanak nga rod kan kwa na. Iso nga inalak nga agtrabaho kanyak. Tapno makatulong ak iti panagadal na. Awan ka din dagiti naganak na. Maringringat da ngamin. Kat nila ang Jackie tinaanos nga gadal. Tandag iti kakabsat na. Ay na, nagsapadaan ang asawa. Manong, kaya't ko tulungan ni Jackie. May salaan ti maibagakan ka, may papankan ni Jackie. Nasingpet ni Jackie. Saan akas kadagiti daddu maababae dita? Saan napay lang akayat ti makiayan-ayat? Deta ti kanayo na nga ibagakan yak. Takayat napay kano amakalpas iti kursuna. Kaya't kung tumot ni Madan iti kastoy a restaurant, iso nga agad adalak ana imbag. Mayat ti arapahap mo, ading. Marigatanak, nang nangruna ita tadan din ako naggraduar. Ado ti project anaskan agastusan. Sa anak sana makapagtrabaho. Maawatan ka. Amok, kabaalak da ito'y. Kasano nga no ibagak, kaya't katulungan na makalpas iti panagadal mo. Ha? Kasano ko matulungan na? Siyak ti agastos, aging kang aglepas ka. Kasano aktungay ang makabayad kan ka? Si kakit dimat. Apay a panunuta madagos dayta. Saan nakas ka rin at ibagbagan? Ado ti gastusan. Jackie. Kayat mo ka di agbalin ka a girlfriend ko? Anya? Sana kaya't ti kayan ayat ko ti makikalay sa kanyak. Siguro, saan ang napudno ti panagayat na kanyak? Saan ka pilitan, Jackie? Ngem kaya't kaatulungan, nga awan kasukat na. Unay kamatan, Manny. Nasurok ang makalawas ko iti Singapore. Di ka man lang nag-chat kanya. Makaungat ka kanyak? Anya ang klase ka, boyfriend? Bisyak iti trabahok. Puro ka trabaho. Anya nga rod ti kayat mo nga aramidak. Kinumustanak kumamat Dagiti babarkada, aw-awagan dagiti partners na. Ngam si kangay, pulos nga awan-awag mo kanya. Bisyak nga rod. Nagbalbaliw kan, Manny. Nagbalbaliw kan. Kasano adyak agbaliw? Namin ano nga inyawis kong agkasarta. Nga magkadkad kamat. Dayta manen tibagang. Kasla nagdakkel unay apakabasulak dayta abanag. Di naksangamin ay ayatan. Anya? Jakon makauray iti dua atawan. Wano uray bulan laeng. Manny, di mo kumamit pagdua-duaan ti ayat ko para kan ka. O sige, no kayat mo nga agkasartan. O manugot akon nga agkasartan. Nakabayad ako na iti tuition ko para iti dayte a semester. Nasayat no kasta. Imbayad ko amin ang jentad mo. Tapno awanan ti pampanunutak. Nasayat no kasta, Jackie. Mai-concentrate kon ti agadal. Taadda ka amang tultulong kanya. Malpas ko adagos ti kurso. Kahit, anya ti planom? Planok ti mangipatakder iti restaurant taadwa. Ha? Karaman akon iti planom, Jackie? Kalpasan di pa naggraduar ko. Agkasartan. Anya ti kayat mo asawan? Agkasartan. Dayta ti subad ko iti kinaimbag mo kanyak. Agriring ti cellphone mo. Sungbata mo na. Awan da ito eh. Jack kaya ta sungbatan. Apay adi mo kayat asungbatan ti awag ko kan ka. Namin anuak ngay mawag kan ka. Di mo ibaga abisi ka manan. Analin. Planuan tan ati kasarta. Jay motif ti kasarta. Jay wedding gown ko. Simbaan ti kayat ko apag kasaranta. Oy, Manny. Apay adi kag sasao. Lading itak.
Ngam, saan ka nga ikalaysa? Anya? Mani, saan ka kumamot nga agsawa itikas na? Saan ka di asika ti mga awis kanyak nga agkalaysa? Idi pa'y laang? Apay ang nagbaliw matan ti panunot mo. Saan la panunot ko tinagbaliw, Annalyn? Karaman ng tiriknak. Di na kumamot ang awan itikas na, Mani. Pangaasim. Ay ayatan ka. Di nakarakupan. Iti da ito yung aldaw. Lepasantan, ti relasyon ta. Anya? Adda na saraka kasabali. Pakawanan na kuma. No napukaw ang naming pinsan, tiriknakan ka. Congrats, Tito Manny! Agyamanakan ka, kaanakan. Saan ang nakasurot ni misis ko? Tanaganakan, Tito! Congrats magkan ka, kaanakan. Tito, nimot lagayam jacket ti makatuluyam. Hawin nga rod. Kanon tumot nga iti selebrasyon iti graduation na. Naggraduar mat gayaman iti kurso na. Intun umay abulan ti panagmartsada. Isu nga intun umay abulanen ti selebrasyon. Awan makunak iti babae nga insangok iti altar. Daytoy man ti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Manny. Manny, pagayam ko, saan pa anala daw ti amin kan ka? Ket tarigagay ko amaadaan kayo kini Jackie itinaragsak a pamilya. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Manny. Adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Longley. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Longley, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat manipod iti pagayam ang nagpailingad itinagan as Selma at taga Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Longley, nasingpet ti asawak ngem naglablabesan. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Selma, dito'y drama tayo. Dear Mr. Longley. Sino dyan nadamag ko nga intulod mo kano ije balay dati pinalingke na? Ha? Ne. Huston! Di ka agibuong iti gamit. Ni Mercy dyan intulod mo? Talaga ka di nga da relasyon nyo? Nagadungamin ti imot na. Kat kaasimat, iso nga intulod ko. Ha? Ti kunamkit di. At da relasyon nyo iti dayja babae. Kastamanan adagos ti pampanunutam. Pagnomat! Dinto pa'y tulungan ti daduma? Si kantukit din? Nairanamot asyak ti kagiddan na anag na. Awan mat sa bali. Apay nga min ang makigiddan kakankwana, Aber? No di ka talaga akursunadam dayja Mercy. Sa bagay, insina ti asawa na. Iso sige, soblat mat. Huston, noan niya laditan ti sasawam, Selma. Makauma matingiwat mo. Wan! Amok! Naumakan kanyak! Ngamin, kursunadam ni Marcy. Sige lang! Mapan ka iti ayan na! Huston kunakmat! Nakababain ka dagiti ka aruba, numangagdaday ta nga ibagbagam. Ay! Awan bebiyang ko kadagita ka aruba! Tasaan nga isuda timang pakpakan kanyak! Tadagita ka aruba! Day tala agsisiim ti ichismis dadamuda! Talaga na umaakon kan ka, Selma. Makaamukan! Di da ka manlangan! Hoy! Rudy! Agsubli ka ditoy! Sa dino ti papanam! Ay una yung tingiwat mo, Selma. Nakapigpigsa. Aglalaaw ka manan.
Kasanumat ngamin, nanang. Pinanawanak ni Rudy. Kat agsarsarita kami pailaang. Ay na, amamukan, Selma. Kababain, tikas na nga aramid mo. Awan lakat agpukpukaw ka. Aramid ka di tinasaya at nga asawa dayta. Ay nananang, isakit yung manan di manugang yo. Kat maditi naramid na. Sika, ti maditi aramid na, Selma. Nasingpot ti asawam. Kat awan pilawak kan kuana. Iso mabalin ka di. Agbalbaliw ka matan. Awan madi nga aramid ko. Agbain ka kumamot ka dagiti karubam Sikalati ka na yun nga agpukpuk ka ditoy. Tuladam dagiti padam ami misis ditoy. Naanos da nga asawa kan ina iti pagtaengan da. Sige, agawid kayo, nanang. Umay daklagayam sermonan. Nasingpet ti asawam, Selma. Idinto ta si kakat nakauy-uyong kakankwana. Barsa kampay iti no anya laditan. Kung kunana. Agbalbaliw kan, sakbay ang mauma ti asawam kan ka. Hoy, Mercy. Si kagayam day ta sarsarunuak nga agpaspaseksi amagmag na. Ha? Ay, sabagay. Kasta talaga ti insina ti asawa na. Agpaseksi. Tapno addamanan mang sirpat asabali. Correction, Selma. Siyak tinangisinak kan nilakay ko. Gaputa sugador kan Bartak. Iso ka di ang nagsapul kan iti sabali? Ha? Apay ka di akasta ti saom, Selma. May saak ka di apagimimunam? Iso akasta ti panagsasaom kanyak? Awan sabali ang makasungbat iti dayta asaludsud mo. No di si kamot laeng. Nay, apay akas tatarupam, Selma. Agkurkurit-ritain. Manutawan mun aya. Ha? Ne, apay atirupak tinadlaw yo, tatapidot. Agkurkurit-rit nga rudain. Lakaya kaon. Hanggang makita klat ti kurit-rit di tarupam. Pudno ka di, tata? Un bait. Bayamon Ala, ikan na kun iti sabon anabanglo, tata. Ato iti bayad ko. Ay na, Selma. Urayan niya pa'y asabon ti aramatem di tarupam. Saan na maikat ti kurit-rit na. Ti agas na dayta ket isem kan katawa. Anya ti sasawam, tatapidot. Sana nasaya at nga ungit ka nga ungit. Tanukas ta ka kanayon. Mapuno iti kurit-rit tarupam. When ngagpaiso, madlaw dagiti kurit-rit iti rupak. Pudno tinakuna ni Tata Pedot. Anyamot tan. Kaslaak mo't lag taw-tawanan iti 50. Adda ka matgaya man. Ne, apay day tabag. Papanam, Pumanaw akon dito'y balay. anya? Nauma akon iti ugalim. Sa nabalay, taawan matanak ta. Isu nga ayos laeng nga uray panawan ka. Apay, asino tinangiso katam kanyak, ha? Asino? Awanan bibiyang mo. Ditakan. Imanaw at talaga na. Ti awanan bain. Saan ang mabalin nga isukatnak iti sabali? Ipungot ko no asino man dayta a babae. Nasabat ko iti dalan nila kay Mau. Panawan na kakanon. Saan ang mabalin, nanang? Sa pulak ida iti babae na. Kat pagtimugak ida. Nagsarita kami. Kat imbagana no anya ti rason no apay apanawan na kan. Gapo taada babae na. Dayta tinalawag. Panawan na ka ti asawam. Gapo iti madi nga ugali kan aramid mo.
Saan nakan nga ay ayatan ti asawam? Wan, kasta ti kunana, nanang. Tada nga min babae na. No kastaman bilang, si kamot la ti aking basol, Selma. Ha! Nagsingpot ti asawam. Ngam kanayon mo mo't abugkawan kan barsakan itinoan niya laditan. Isa kasano nga raod amakaanos? Sige lang, nanang. Awan bibiyang ko iti kayat nang aramidan. Nga oray adan sa bali a babae iti biyag na? Asino a babae, nanang? Jack amaw. Saan ang mabalin? Iti kanito nga agsabat ti dalan mi. Talaga apangatak ti babae na. Agyaman ka nasabat ka dito'y dalan, paritasyon. Apay ka di, Mare. Nakita mo ka di no sa dino ti ayan ni Parim Rudy? Ay, Jack amo Apay asap sa pulam. Gaputad da babae na. Ay na, Mare. Hindi pa lang nga pagat-atapam ni Pari Rudy nga da babae na. Amo, Mare, nataar nila kay mo. Nasingpet pa'y. Ngam nagalas ter aramidam kan kwa na. Siguro agad pinanawan na kan, ngamin, naumakan kan, Mare. Ngamin, nagalas mati ugalim kan kwa na. Nagturad kamutan amang ibaga kanyak iti dayta. Mare, nakasaysayat ni Pari Rudy. Iso ano di mo saysayatan ti panakilangan mo kan kwa na, ay talaga atalawan na ka. Padasen na. Ang mga agbabawi kan to. Iso asapulam nila kay mo, kat akid daw ka iti pamakawan. Kat agbalbaliw kan, Marisalma. Imbayak, nanang. Taumay ko ibaga, anauma akon iti anak nyo. Ha? Diyakon makaanos iti ugali na. Sipud pa'y, nakauyuyong kan nakaungungat. Awan tinasaya at apan nakisarita na kanyak. Isula akanayon ti husto ti aramid na. Mabalit ka di nga urnusan nyo ti amin, Barok. Namin anon akasta, nanang. Da kayon tupay nga inana, kat di na denggen ti pamagbagayo kan kwa na. Hay, Jack man ambo iti dayjay nga anak ko. Nanang, pakawanan da kuma. Ngam talaga nauma akon kan neselma. Jack kayatan ti agsubli ijay balay. Agsina kamin. Amangan mo't no aginawan ti asawam, iso akas jay. Amuyong mo't nga idi pay laang akas jay ti ugali na. Nakababain at talaga kadagiti kaaruba. No kastati ko ng Barok. Ngam sa apay lakuma, tamaurnos yumutlaang ti amin. Tan umabalin, Jack kumakayat nga agsina kayo. Nanang. Kat, sa dino nga ron ti ayan mo ita. Ijay balay dagiti dadakal ko, nanang. Ay, sige nga ron, Barok. Ngam pangaasim kumaa. Di mo isinsina ni Selma. No di kat urnusan nyo kumati relasyon nyo nga agasawa. Panagkunak, kat saanan ama urnos pa'y, nanang. Gaputa talaga na uma akon kan Selma. Isu apakawanan dak kuma, nanang. Kasta ti imbaga ti asawam, idi imay dito ibalay. Nauma kanunkan ka, isinanakan. Sa dino kano ti ayan na? Nagawid ijay balay, dagiti naganak na. Kasta gaya ma. Pues, surutak ijay. No surutam ijay, agkid daw ka iti pamakawan na. Kat urnusan nyo ti amin. Apay, kayat mo nga agsina kayo? Saan Pues, ingka agkid daw iti pamakawan na. Kat agbalbaliw kamutan. Anya ti ibagam da inmay ka, Selma? Umayak agkid daw iti pamakawan mo, Mercy. Sorry pakawanan na. Gapo iti nasakit apa nagsasaokan ka. Kan pangaasim, tadi na kun pagimimunan, Selma. Katapno saan kan nga agimon? Or no sam ngamin day tabagim.
Kanayon ka nga agdigos. Agbabanglo ka. Tapno ada kumpiyansam iti bagim. Ha? Tapno saan ka nga agim-imon. Tipay madikan ka. Ipilit mo akarelasyon nak nila kay mo nga uray saan mat. Nakitam laeng anagiddan kami ijidalan. Ipapilit mo nga da relasyon ni. Kwa. Nugastam laeng. Ama nga no isina na kan nila kay mo. Gaputa maung-uman kan ka. Kwa, Mercy. Nagasat ka. Takinayat na ka nila kay mo. Katsaya atom ti panakilangan mo kan kwa na. Tapno di na ka isina. Nakaumay ka man dito'y balay, Mariselma. Mabalin ka di atulungan nak, paritasyo. Sika ko matiibaon ko ang makisarita kan nila kay ko. Tagsublin ija balay. Anya? Paya siya. Nasaysayat, ano si ka mismo? Kwa ngamin. Mabainak kada katugangak. Pinagsasawak ngamin ti katugangak a babae. Iso ang mabainak ang mapan ija balay da. Ay, pasensya kan, Mariselma. Saan ka matulungan iti dayta? No kaya't mga kasarita nila kay mo, si ka na mismo ti mapan iti balayda. Rumba nga mom ti agpakumbaba. Mabainak ngamin nga agpakita kadagiti katugangak, paritasyo. Ay, pasensya ka na talaga, Mare. Ngam awan oras ko iti pangibabaw nam kanyak. Nasaysaya at no si ka mismo ti makisarita kinila kay mo. Apay, anya ti bagam ta inmay ka. Kwa, nanang. Kasarita ko man ni Rudy nga agsublin ija balay. Ammom ka di amas kay kayat ko pay, adito'y balay ti pagnaudan ni Rudy nga anak ko. Iti kasta. Mailabaak iti kawas na. Mailutuak iti kanan na. Ta ija balayo, iso ti tagalaba, ken tagaluto. Idinto, taadda trabaho na. Pakawanan dak ko nanang. Ay, urean niya pa'y ti ibagbagam. Diyak kayatin nga agsubli ti anak ko ken ka. Iso apumanaw kan, bastos a manugang. Ha! Kunamlan asino ka launay. Ay awan ni Rudy, napan nagtrabaho. Iso nga agawid kan. Rudy, inururay ka dito'y dalan nga agturong di tabalayo. Takayat ka kasarita. Agyaman agtadakan. Anyat ibagam. Rudy, agsubli ka kuman ija balay. Tapno anya. Tapno inaldaw nga apaan nak. Gapo iti kinasilosam. Saan na maulit? Kastaman ti kunam idin. Ngam awan latat nagbalbaliwam. Ladingitag. Ngam jak kayat ti agsubli iji balay. Natal na ti panunot ko di tabalay mi. Rudy. Awanan panagayat ko kan ka, Selma. Nauma akon kan ka, gapo iti ugalim. Ala, agawid kan. Ta sa anak asumurot kan ka. Napukawan ti panagayat ko kan ka. Rabiin, ngam imay ka dito'y balay, Selma. Kanagsangsangit ka. Apay. Nanang, di na kun kayat ni Rudy. Awan ka nun panagayat na kanyak nga asawa na. Ay, dayta kat ngamin, tanagalas ti ugalim. Anya ngay nga ron ti mabalin mo, no di na kan kayat. Nauman akan ka. Aging gaita, agnanaid pay lang ti asawak ijay balay dagiti dadakkel na, Mr. Lonely. Siyak itaan ti pagsasaritaan dagiti kakaaruba mi, iso a mababain akon. Agdanagak, gapo ta mga no isukat na nilakay ko. Tuy pagayam mo, Selma. Agyaman akpagam Selma iti daytoy apakasaritaam. Kastay kunadan, nuan niya ti inaramid mo, si kamot laeng ti aglakam iti ibunga na. Angam ala,
Ipakita ti panagbalbaliw mo. Taday tati amok awagas, tapno agsublikan ka nilakay mo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan as Selma at taga Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami ti kay parang tarabay na imbag na oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga itay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagayam akayat na ti paawagan iti mari. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Napintas ti trabaho iti kumpanya ang nagaplayak. Ken nasaya at ti panangtrato kada kami ti manager mi. Planok ti agbayag iti daytoy a kumpanya. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Marie. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Marie, apay nga da ka pa lang dito office. Lunch break ka na. Isamsambot ko ngamin dagito ipapaaramid mo, sir. Si Kakit Dimet. Sana masapol nga iras mo dagita. Jakayat mabisinan dagiti staff ko. Kunak ngamin no kasapulam adagos, sir. Saan? Si Kakit Dimet. Relax. Sige. Inak nga rudan mangan, sir. Itay pa'y nga awisan dagiti office mates ko. Sige, sir. See you. Dandani akon malpasamangan. Apay nga ita kalaang. Di mo't kunakan ka nga i-rush ko alapasan di ipapaaramid ni sir. Saan mo't gayam arash day jay? Ay, bisbisinam laang day tabagi. Imbaglakit din tanaanos ni sir. Ay, awanin ti makitam akas ta kaanos abos ita a panawan. Iso nga rod adyak pumanpanaw tanasing ti boss. Agasem, tinawon nga daing Chris tayo. Kansaan la aday ta? Ado pa arigalot ititid na kada tayo tunggal Christmas. Wan nga rod. O sige, mangana kon tagidan tan asumre. Sige, mangan kan mare. Intaray ko ba na di ospital ni nanang mo itay? Tasimro man ang tisakit na. No kasta? Na-confine man ni nanang? Ay, wen, Marie. Makalawas naman ni Ijay. Sapay saan kami pa'y nagsweldo, tatang? Awan ka dit iduldulin mo. Oray, basit la kwarta. Igatang ko maitiagas. Mangibaga aklaangan kadagiti gagayem ko, tatang. Bayamon. Padasik ti mangibaga kinimanang mo. Hello? Hello, Mare. Imawagak. Maipapaniti ka sa pulam a kwarta. Manong ka di aya? Ada kwartam? Basta ibagam no mano. Ken ibagam mo at noan niya ti account number mo. Ha? Apay? Basta saan kan ngagdamag pay. Basta sungbatam dagiti damdamagak. Tapno makapag-withdraw ka ni bangko. Oh, sige nga, Rod. Good morning, Marie. Good morning, sir. Kumusta ni nanang mo? Mayat mo dun, sir. Kuna ni tatang ko amabalin ng tirumwar. Kasanugayam naamon nyo tinapasamak ka ni mother ko, sir. Apay ko maadyak maamuan. Wanya, naawat mo kadimot laang ti kwarta nga send ko iti account mo? Ha? Sika tinagapon day di akwarta, sir? Hala, kababain. Relax, Marie. Saan mo abayadan day jay? Apay ngay, sir. Bayadak inton sweldo. Saanen? Tulong kon kan ka day jay. Kunakan ka at
talaga ama nagtulong kadagiti staff na ni sir. Ngam, saan akas ka rin na di intad na kwarta? Apay ama danagan ka akasta. Di ka katagyaman, tada Santa Claus. Nakababain. Anya nga tano agpambarak nga agsakitak. Ikanak nga ta ni sir, iti kwarta? Han, mabalin ka di nga aborder akon iti kanan. Si Kaman. Sikapay lang ti agbayad, ah. Kaano nga min aya si ka tinagbayad no the date ta? Saan ka madanagan, Han? Makabiro ka tumatlang iti trabaho. Kaanong tupay ang makabiro ka? Kat saan ka mat nga agbirbiro? Kunak tumatkan ka, nga isarak na iti kumpanyayo. Saan da ka mabalin nga alaan ijay? Tatay. Saan da ka akayat? Ta saan da akayat ti sado takaskan ka? Si Kamat, tila ibagbagang. Mapanak man langan agurdar. Intulod na kagayam ni Arnold dito balay. Da kayo pa'y matlagayam iti daydi alalaki. Kunak man no imbreak mon. Tumay timingak pa'y manang. I-break mon kunak mat. Awan ti maganab mo iti daydi alalaki. Uwan nga rod. Tunggal mangan kayo iti restaurant, sika ti agbayad. Pati load na, sika ti makaam mo. Sayang mat ngamin ti manon atawan a relasyon mi, manang. Ay nauray pa'y manu atawan ti relasyon nyo. No kastamot latta ti ugali na. Imbag kumaanubak ng katayso. Uray gastusam aging gat lumakay. Ay ayatot ngamin ni Arnold, manang. Ay nasaanin nga uso day ta ayat-ayat ita apanawan. Agpraktikal ka, Marie. Kaskan ka? Kat, anya ngay. Talaga nga agabroad akon. Uray pa'y lapdanak nilakay ko ang mamartak kan babaero. Sa dino nga iti kayat mo pagmirindaan ta, inton madamdama. Into nagawid tan? Wala. Sweldo ita. O sika, anya ka diti kayat mo. Hello? Sir? Kayat ko ang makigiddan kayo kanya nga gawid. Ha? Kayat mo asawan. Makilugan kami ijilugan mo, sir? Katuan? Ay ngam pagsarsaritaan mi itay, ngayon kam agmerienda. Nangag ko nga rod da ita. Iso nga masidaga kada kayo. Siya kung timang itreat kada kayo. Nangag mo, friend? Uwan, nangag ko. Ibagayo no sa dino ti kayat yu apag meriendaan. Ay, nabnabsoga. Sir, agyaman kami iti pa nang i-treat mo kada kami kan ni Marie. Awan na nyaman na. Sir, asidaglaan nga dito ti balay mi. Siya kung ti umuna nga idagasyo. Saan ka diya kayat mo asikati umuna nga idagas ko? Brenda? Wan, sir. Ngam, at adayo di balay mi. Saan na bale? Tanda matilugan ko. Umunakan, maudi ni Marie nga idagas ko. Thank you, manan, sir. Ay, talaga anak kasing singpot ka, boss! Ita tanay dagastan ni Brenda. Si kamat tanti tulod ko, Marie. Ay, narabyan kan anagawid, sir. Aman, agungatan ni misis mo. Agungat? Saan maaramid dayta, Marie? Di mo kadiam mo. Amadama ti panagkemo ni misis ko? Ha? Ada cancer ni misis mo, sir? Ay, sapay ko mata maimbaganan ni misis mo. Dayta matitarigagay ko. Nang runa, tababasit pa'y dagiti anak mi. Uwan nga rod, sir. Bayan nyo tairaman ko iti kararag ko. Agyamanak. Dayta ti magustuak agalat mo. Mariknak ti panangisakit mo iti pada matao. Marie, adala ko madamagakan ka. Anya dayta, sir? Kasla ka babain, ngem. Interesado ako ni amangam mo. Adda ka din boyfriend mo? Ha? Nung ata agaramakan ka, adda nga tanamnamak. Anya? Ay, Angaw ko lang dayjay, Marie. Saan mo kumaaseryosuhin? Dito ka diti dalan ama panidya balay yun? diretsom lang dayta kalsada, sir.
Ibagak to no agsardengkan. Mari, nakasaganan dagiti papers kong agabroad. Si kantulatan ti makaamo kadananang kantatang, kastamot tan dagiti duang anak ko. Wan manang, taas ino kumapay nga itinam na maam no sana siya. Diyak ko makayat apanawan dagiti anak ko. Ngam kasapulan, ta saan mo ten amang mangted iti sustento di amada. Maawatak manang. Sana bali ading ko, kainton adda ako ni di abroad. Mangalata iti caregiver ang mga sikaso kininanang. Saan tayon ton nga agrigat pa iti kwarta. Aramidak ti amin akabalak para iti pamilya tayo. Oy, friend, nangagnak ka di? Ha? Ada ka na ibagbagam? Itay pa'y nga agsasao, ak dito'y abay mo. Ngam di nakgayam dangdanggan. Anya aya ti pampanunutam. Awan. Nakakonsentrate ak lang iti trabaho. Anya nakakonsentrate. Uy, itay mo pa'y abas-basangan dagiti message di ta cellphone mo. Madlaw ko matkat. Asino ka di day ta text mo aya? Ni boyfriend mo? Diyak amo narumbang nga ibagakkan ka daytoy. Apay akas lang madanagan ka. Apay ka di. Basaam ka di dagito'y mensahe dito'y cellphone ko. Nagapuan na aya. Basaam ngamin Nan kita akman. Pudno ka di dagitoy? Saan ka mamati? Ni sir tinagapan dagito'y a message. Ala, akar-aram kan ka? Nang rugi day ta, idiin tulod na ta. Imo na dinamag na no ada boyfriend ko. Akar-aram at talaga kan ka ni sir. Kan ko na napay dito'y message na. Asi dadaan amang tad kan ka iti kwarta nga oray mano. Jack replayan. Ngam itay nakpay nga message. Awan dito'y opisina. Ngam ada meeting da iji Davao. Kat, anya ti plano? Jack amo. Amok akas sa pulam ti kwarta para kaninanang mo. Ngam saan kumamot akas to'y awagas, friend. Dadaulam mo ti pamilya na no kasta. Kan, amom ka di amadama ka nung agkimkimo ti asawa na? Isumot lagayam anadlaw ko analiday kadagiti napalpalabas nga aldaw. Ay, at damad gayam pagdaldalanan ni sir. Han, kunakmat kan kaaludan na ka. Idi pa'y kalman nga ibagbagak. Ngam nagururayak iti awan. Apay kumaalodan ka? Anya kamatan, Han. Nakaungungot kamatan. Siyempre, tapno maawagan ka. Uray saan na kun nga awagan? Anya kamatan, Han. Saan ka kadimat akasta? Ibatam ti ima. Apay, di na ka din ayayatan. Ado ti parikot ko ita. Isumat lagayam anak kaong umot ka. Isu nga adayuan nakpailaang. Anya? Di nakmat ko marabakan iti kasta. Amumat, ayayatan ka unay. Ag-cool off ta pailaang. Mari, anya mat aklasing angaw daytan. Nakasaksakit adanggan. Sa anak nga agang angaw. Ag-cool off tan. Dandanin ag-flight ni manang mo, Maray. Ituloy nanti pa nag-abroad na. Wan tatang, kat saan nyo kuman alapdan pay? Pampanunutek laeng. Kasano dagiti duang anak na no ag-abroad matayin. Ada akmat. Sapay kong mga raw, ta saan ka pa'y amakias-asawa. Tapno adda mga sikaso kadakwada. Sa anak pa'y amaki asawa, tatang. Kahit kasano jay boyfriend mo. Awan kamin. Nasaysaya at agsina kamin. Tadi namot kaya ti agbirok iti trabaho na. Nuda kamin tulat na ti agkagasat. Di, agsabat tulat na ti dalan mi. Hello? Hello, Marie. Apay anak live ka? Asikaswag namin dagiti anak ni manang ko. Apay aya? Si Mang Pata ni sir. Katamom. In my office. Damdamagan na ka. Apay ka no anag live ka? Rumbong ka di ama-amuan na no? Apay ang nagliva?
Awawagan na kakano. Yung apay at di mo sungsongbatan. Mariribukan na kita. Nagchat, kayat nakmanan apatuludan iti kwarta. Anya? Ay sus, talagang samat at type na ka. Isong harod ajak sungsongbatan. Makunkonsensya ak. Itapay laeng, pampanunuto ko no anya ti pagbanagan ti amin no tutupak ni sir. Ay wan agpanunot ka ana imbag. Rumbang laeng, friend. Agyaman ta pinatgamtikid daw kung agkita ta. Di mula mo, no kasano ti kinaragsak ko ita nakita ka manen. Dito'y talaangan lugan mo nga agsarita, sir. Taamang ano ada makakita ka data, kat sabali pa'y ti panunutan da. Di mabalin mat ang mapantay ti may sa hotel. Di awan makakita ka data. Saan, sir? Diyak kaya ti sumurot kan ka iti hotel. Di mula mo, no kasano ti panagayat ko kan ka. Diyak kaya ti agbasol, kan oray si ka. Ada asawam, kan masakit pa'y. Naskan nga isulaan ti ayat kan atensyon mo. Saan nga iti sabali a babae? Marie. Pagyamanak no makaamiris kanton, sir. Saan anasaya at dahi ti apampanunutan? Iso ang pangaasim. Sardangan nakkuman. Itulod na klangan iti balay mi, sir. Sige. No day tati kayat mo, Marie. Agyaman na, sir. Mas pinilik tinag-resign iti trabaho, Mr. Lonely. Katita, nakabiro kak iti baro at trabaho. At damutan iti abroad ni manang ko. Kat nasulbaren ti problema mi iti kwarta. Kat natal napay ti panunot ko. Daytoy man ti kapadasan. Tuy pagayam mo, Marie. Marie pagayam ko, nasaya at launay, tapinilin, tinalinteg, adana. Nang liklik ka iti gulo, apagbabawyam ko man, iti tong palbiag mo. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan, tipan na kay drama ti pakasalitaan ni Marie. Adinan inlanad, ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kanitimat direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.